बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घर के सरबराह की ज़्यादतियों के बारे में क्वेश्चन किया था कि हमारा उनके साथ अब रवैया कैसा होना चाहिए, तो उसका जवाब हम दे रहे थे कि सही हदीस में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो औलाद अपने माँ बाप दोनों की या किसी एक की फर्मा बरदार हो और इस हाल में वो सुबह करे तो उसके लिए जन्नत के 2 दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। अगर दोनों माँ बाप हों तो 2 दरवाज़े, अगर एक हैं तो 1 दरवाज़ा, और अगर वो नाफरमान है तो दोनों का नाफरमान है तो जहन्नम के 2 दरवाज़े खोले जाएंगे, और अगर एक मौजूद है तो 1 दरवाज़ा खोला जाएगा। किसी ने पूछा व इन ज़लमाहु या रसूलल्लाह, अगरचे वो माँ बाप उस पर जुल्म करें, सरकार ने फरमाया व इन ज़लमाहु व इन ज़लमाहु व इन ज़लमाहु, अगरचे उस पर जुल्म करें, उस पर जुल्म करें, उस पर जुल्म करें। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर माँ बाप ज़्यादती करते हैं तो औलाद को सिर्फ सब्र का हुक्म है। ये अलग बात है कि मैं हमेशा बैलेंस से कायम करके अर्ज़ करता हूँ कि माँ बाप ये ना समझें कि अब हम जिस किस्म की ज़्यादती करेंगे हमारे लिए जायज़ है। आपका एहतिसाब औलाद नहीं कर सकती, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला आप पर हाकिम है। उसने जुल्म से मना किया है, अदल का हुक्म दिया है, दिल आज़ारियों से मना किया है, दूसरे की जान माल इज़्ज़त व आबरू को हम पर हराम किया है। वो एहतिसाब करेगा ऐसे माँ बाप का जिन्होंने अपनी औलाद के साथ जानबूझकर क़स्दन या इल्म नहीं सीखा और जहालत में ज़्यादतियाँ की हैं। वो हिसाब व किताब अल्लाह के ज़िम्मे है, वो अल्लाह ताला ले या मुआफ़ करे, बहरहाल लेकिन होगा। इसलिए ये माँ बाप ये समझें कि औलाद हमारी एक ऐसी प्रॉपर्टी हो गई है, हम तोड़ें मारें दिल आज़ारियाँ करें हमारे लिए कोई मसला नहीं है, बिल्कुल गलत है। हुकूकुल इबाद से मुतालिक जितनी भी अहादीस हैं वो मुतलक़न हैं और उनका मिस्दाक माँ बाप भी हैं। हाँ, ये हो सकता है कि जब औलाद ये देख रही है कि तसलसल से ऐसी ज़्यादतियाँ हो रही हैं, फ़र्ज़ कर लें कि जिसकी बिना पर घर का माहौल ख़राब है, अदब एहतराम की लिमिट क्रॉस होने वाली है और बहुत परेशानी है, तो बिल्कुल आराम से अपनी फैमिली को लेकर अलग हो जाएं, किराए के मकान में चले जाएं, अपना मकान ले लें। ये कोई नाफरमानी नहीं होती, ये कोई गुनाह नहीं है। हाँ, क़तअ ताल्लुक़ ना करें, मेल जोल रखें। फ़र्ज़ कर लें अगर माँ बाप ये कहते हैं कि अलहदा हुए तो अब हमारा क़तअ ताल्लुक़, तुम हमारे पास ना आना, फिर भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप गुनाहगार नहीं होंगे, आप बिल्कुल जा सकते हैं। इस माहौल के पेश नज़र मैं कह रहा हूँ, आप राब्ता रखें। अगर माँ बाप नहीं माने, आखिरत में वो काबिल गिरफ्त हैं, आप नहीं, क्योंकि गलती उनकी तरफ से है। आखिर में बस एक जुमला ये ज़रूर कहूँगा कि ज़रा गौर कर लिया जाए कि अगर घर के सरपरस्त कुछ समझा रहे हैं, कुछ सख्ती कर रहे हैं, क्या वो जायज़ कर रहे हैं या नाजायज़? क्योंकि बाद वक़्त वो सही कह रहे होते हैं लेकिन हमें वो नागवार गुजरती है। वो कहते हैं कि भाई बाहर की ज़्यादा चीज़ें ना लेकर आओ, घर में खाने पीने की बीमारियां पैदा होंगी, भाई इतना मोबाइल में ना लगो, हर वक्त कान के अंदर तुमने हैंड फ्री ठूसा हुआ है, हर वक्त तुम ये खेल कूद करते रहते हो। ये बातें भी बड़ी बुरी लगने लगती हैं। या बहुएँ जो है वो बाहर से खाना मंगा रही हैं, घर में पकाई नहीं रही, घूमना फिरना, शोहर की आधी से ज़्यादा सैलरी खर्च करना, इस पर अगर माँ बाप रोक टोक करें तो ये भी औलाद को बड़ा बुरा लगने लगता है। हालांकि इनमें से बहुत सी चीज़ें बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो। इसलिए ये भी देखा जाए कि आपने तो वन साइडेड एक केस पेश कर दिया जिस पे मैंने अर्ज़ किया, लेकिन मैं दूसरी साइड का खुद एक वकील बनकर ये अर्ज़ करता हूँ कि अपना भी एहतिसाब करें कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर कोई वैलिड रीज़न है तो अपनी इस्लाह करें, और अगर गलत है तो उस पर सब्र करें, और सब्र मुश्किल हो जाए तो तीसरी सूरत फिर अलहदगी इख्तियार करें। शरीयत आपको इसकी इजाज़त देती है। एक कॉलर ये है कि देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह ताला ने, उसके रसूल ने हया का दर्स वहीं से आया है और उन्होंने ही शरई तमाम क़वानीन मुक़र्रर किए हैं। आम हालात में औरत के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरे के अलावा पूरा बदन ढकने का हुक्म दिया था, और उलमाए मुतअख़्खरीन ने फिर निकाब का भी हुक्म दे दिया। ये आम हालात में है, लेकिन जब हम देखते हैं कि हज या उम्रे का मौका आया तो खुद वही Building AI agents that can speak is now easier than ever. से हया देते हैं, जो हया को बहुत अहमियत देते हैं। सरकार ने अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान तक फरमाया कि ये ईमान का एक हिस्सा है हया। वही नबी चेहरा खोलने को वाजिब करार देते हैं। तो जब नबी करीम और अल्लाह रसूल की कोई हिकमत इसमें मौजूद है तो उसको बातिल करने के लिए ये समझना कि शायद हम में हया का मादा ज़्यादा है, अल्लाह रसूल की हिकमत को हम नज़रअंदाज कर दें, इस पर थोड़ा सा हमें गौर करना चाहिए। खुलासे कलाम ये है कि उस मकाम पर अगर कोई खातून निकाब वगैरह नहीं करती, ये ही सुन्नत से ज़्यादा करीब है, और ये इस तरह करें, कोई इसमें मसला नहीं है। मर्दों को हुक्म है कि वो चेहरों पे निगाह ना डालें, औरत को चेहरा खोलने की इजाज़त है। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई बहन या उसके हस्बैंड ये चाहते हैं कि औरत निकाब भी कर ले तो वो कर सकती हैं बिल्कुल। उसके लिए कैप वगैरह ले लें जो थोड़ा सा आगे छज्जा होता है, जैसे क्रिकेट कैप होता है, और उसमें वो फिर लगाते हैं कि बड़ा सा पर्दा,
اور اس کو پھر لے کے چلتے ہیں. لیکن اس میں بہت خرابیاں ہیں. ایک خرابی یہ ہے کہ وہ چہرے پہ نہیں لگنا چاہیے. اگر وہ چہرے کے اوپر لگے گا تو یہ مکروہ ہے, خلاف سنت اور مکروہ ہے, اور اس پر پھر دم تو نہیں ہوگا لیکن بہرحال کفارہ وغیرہ لازم ہو سکتا ہے. اور جان بوجھ کر اپنے آپ کو اس طرح گناہ کے اندر مبتلا کرنا کہ بار بار یہ خطا ہوتی رہے یہ بھی مناسب نہیں. دوسری بات یہ کہ ایسی بہنوں کو اکثر یہ مشاہدہ کیا گیا ہے کہ انہیں عبادات میں خشوع و خضوع محسوس نہیں ہوتا, کیونکہ ہر وقت وہ پکڑ کے رکھنا ہوتا ہے اور چلتے ہوئے بھی دقت ہوتی ہے, صحیح طرح نظر نہیں آ رہا ہوتا, تو اس وجہ سے وہ خشوع و خضوع بھی حاصل نہیں ہو پاتا. تیسری چیز ایک میں نے جو نوٹ کی ہے وہ بعض خواتین کے اندر تکبر اور ریاکاری اس کی وجہ سے پیدا ہوتی دیکھی ہے کہ جو عورتیں چہرہ کھول کے چل رہی ہیں ان کو حقیر سمجھتی ہیں, اور دکھاوا بعض اوقات ہوتا ہے بھی ہم نے تو دیکھو یہ کیا ہوا ہے تاکہ عورتیں ان کے سراہیں وغیرہ. ہمیں کسی کی نیت پہ شک نہیں کرنا چاہیے, جو چیز ہمارے سامنے ظاہر ہوئی میں اس کو آپ کو عرض کر رہا ہوں, میں آپ کو بدگمانی کی دعوت نہیں دے رہا ہوں. اس میں خرابیاں بہت ساری ہیں. جب آپ بھیجا تکلف کی طرف آتے ہیں تو اس طرح معاملات ہوتے ہیں. میں کویسچن کرتا ہوں کہ کیا مرد کے لیے مطلب بنیان اتار کے یہاں گھومنا صحیح ہوگا؟ لیکن وہاں پر دیکھیں احرام کی چادر پہن کر جاتے ہیں, جسم باڈی نظر آ رہی ہوتی ہے, بلکہ جب وضو خانے پر بیٹھتے ہیں تو عمومی طور پر اوپر کی قمیض چادر اتار کے رکھ دیتے ہیں, کیونکہ وہ وضو خانے میں گرنے کا اندیشہ ہوتا ہے. ہر ایک دوسرے کے برہنہ بدن کو دیکھ رہا ہوتا ہے, حالانکہ اگرچہ وہ ستر میں نہیں ہے تو چہرہ بھی تو ستر میں نہیں ہے, لیکن وہاں پر مطلب ویسے غیر مناسب ہوتا ہے, اگرچہ گناہ نہیں ہے, لیکن وہاں پر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, کیونکہ وہاں لباس ایسا رکھ دیا مرد کے لیے کہ دو بغیر سلی چادر وہ پہنے گا. اس کا مطلب ہے کہ اس مقام پر جا کر شرعی احکام میں ترمیم ہوتی ہے, تخفیف ہوتی ہے, رعایت ہوتی ہے, تبدیلی ہوتی ہے, اس کا خیال کرنا چاہیے. پھر ایسے لوگوں کو چاہیے کہ طواف ہی نہ کریں, بالکل جب مطاف خالی ہو تب کریں, کیونکہ جب چہرہ وہ باوجود اجازت کے چہرہ چھپا رہے ہیں تو جسم جب مردوں کے ساتھ ٹچ ہوگا وہ کیسے جائز ہے یہ بتائیے. وہ عورتیں جب رش کے اندر جاتی ہیں, چاہے کتنے ہی آپ نے نقاب لیا ہوا ہے, کتنے برقع پہنا ہوا ہے, مردوں سے تو جسم ٹچ ہوتا ہے, اگرچہ وہ محرم بیچارہ یوں ہاتھ کر کے لے کے جا رہا ہوتا ہے, لیکن پھر بھی ٹچ تو ہوتا ہی ہے, اتنا زیادہ رش ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے پھر اس صاحب تقویٰ کو یہ تقویٰ بھی تو اختیار کرنا چاہیے کہ ہم یا تو اوپر سے کریں گے, بالکل مطاف میں نہیں جائیں گے, چاہے کتنے لمبا چکر پڑے, اور ہر ایک کے جسم سے بچ کر بالکل پھر ہم اپنی گھر کی خاتون کو لے کر جائیں گے. یہ تو نہ کریں, یہ رش میں گھس جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, حتیٰ کہ وہ خواتین حجر اسود کو چومنے کی غرض سے, چھونے کی غرض سے مردوں کے درمیان نکلتی چلی جائیں, پستی چلی جائیں, کوئی بات نہیں, یہ نہیں کریں گے ہم. گزارش یہ ہے کہ بہرحال جو کر رہا ہے اس پہ کوئی تنقید میں نہیں کر رہا ہوں, لیکن بعض اوقات ہم بھیجا ایک چیز کو نبھانے کے چکر میں ہزارہا چیزوں میں خرابیاں پیدا کرتے ہیں, ایک عدم توازن پیدا کرتے ہیں. آپ ایک قافلے میں جا رہے ہیں, دو خاتون نے یہ کیا ہوا ہے باقی نے نہیں, ہر ایک سمجھے گا یہ متقیہ پرہیزگار ہیں بہت بڑی, اور یہ ساری کے ساری شاید گناہگار یا فاسقہ فاجرہ ہیں. اس طرح کا امتیاز اختیار کرنا کہ خواہ مخواہ مسائل پیدا ہوں اور پھر اپنی زندگی کس قدر مشکل میں آتی ہے, تو یہ میری بہرحال ایک مشورہ ہے. خلاصہ کلام کیا ہوا, دونوں اپنی جگہ ٹھیک ہیں. اصل سنت یہی ہے کہ چہرہ بالکل عورت نہیں ڈھکے گی, لیکن کوئی بہن اگر اپنے شرم حیا کی وجہ سے یا وہ باپردہ ہیں, شوہر کہتا ہے کہ ایسا کرنا ہے, کر سکتی ہیں, لیکن اس میں پھر تمام تر تکلفات کا خیال. اور جو میں نے طواف میں پھر یہ ایک گزارش کی کہ تقوی یہ کہتا ہے کہ مطاف میں آپ طواف نہ کریں, آپ اوپر ہی کریں. جیسا آپ کے تقوی نے آپ کو یہ پردہ کرنے پر مجبور کیا ہے تو یہی آپ کو مجبور کرنا چاہیے کہ غیر مرد کا جسم بالکل ٹچ نہ ہو, اوپر سے آپ طواف کریں. امید ہے کہ ایسے حضرات میری اس سجیشن کو قبول کریں گے. بریک